رد الله على أحد الخير والغضوب سبحانه وتعالى بنية الفرج لجنة الله البيت أجمعين. سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الضالين آمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif wa syekh Kabir Salim fi kitab Risalah Miftahus Sarair wa Kanz Zahar ila anqal. Babun fi ittiba'il kitabi wa sunnah. Alaika ya akhi waffaqanallahu wa iyyaka taufiqas shalihin ittiba'il kitabi wa sunnati zahiran wa batinan. Qala sayyidul awwalin wal akhirin Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wa'lam annal muhafazata ala sunnati hiya aslun najah wa tahawunu biha aslul khusran. Fal-'abdu la yanalu haqiqatal iman illa bil muhafazati ala sunnah. Allahumma hina ala sunnati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tawaffana ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi wa rzuqna mahabbatahu wa mahabbata ahli baitihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa 'alaika bi husni dhanni bi jami'il muslimin wa hum man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qultu fi dzalika syi'ran alaika bi husnil dhanni fil khalqi ya fata wa asra'u rabbika sariyah fil khalaiq. Huwal ghafirul qabil liman taba wal taja ilaihi huwallahul muzilul awaib wal umuru kulluha lillah fa kaifa al-i'tiradu 'ala Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a law yasha'u Allahu la hadan nasa jami'a wa bil haqiqati innaka la tahdi nafsak fa kaifa tahdi ghayrak wa 'alaika bi hifdhi lisanika minal ghibati wan namimah. Qala Allah ta'ala wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dan wa in waqafta ala aibi ahadin minal muslimin fasturhu fa inna Allah ta'ala huwa sattar wa ghudda tarfaka an maharimillah wa'lam anna nisaa habailu syaitan. Qala alaihi salatu wassalam ma khuliqat fitnatun adaru ala ummati minan nisa. Wa qala subhanahu wa ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum wajtahid fi aqlil halal fa inna aqlal halali tadhhar minhu al hikmatu wa safatul qalb wa aqlu syubhati yazidu fi qasawatil qalbi wa 'alaika bi mujalatis shalihin fa innal jalisas salih kaba'il misk la yasri ilaika minhu illa raihatu thayyibah wal jalisus su kanafihul kir la yalhaquka minhu illa asy-syarar wan nar wa jalsatun baina yaday waliyillah kahalbi syatin aw kashayyi baydatin afdalu min ibadati 70 sanah aw an tuqatta'a a'dha'aka iraban hayyan aw maitan fa'rif hadhihi al-minnatal 'azimah wa hiya sa'atun wahidatun fadalat 70 sanah siyamaha wa qiyamaha. Allahumma rzuqna mujalasatahum wa mahabbatahum wa husnal dhanni bihim wa taslima lahum. Qala Ma'ruf al-Karhi radhiyallahu anhu aqallu khaslatin 'inda dzikrihim tanzilu rahmah fa'asa 'alaika tanzilu rahmah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub wa 'alaika bi ihtirami awliya'illahi khassah walakin la ya'riful wali illa al-wali. Qala Allah ta'ala man 'adali waliyan faqad adantu bil harb
fa'rif qadrahum wa jalalatuhum indallahi ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nurul mubin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قد عقد مولانا فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم في كتابه مفتاح السرائر الذي قد تقدم معنا الكلام على أوله، وقد شرحنا هذا الكتاب من أوله ووقفنا على باب في اتباع الكتاب والسنة. عرفنا أن هذا الكتاب مفتاح السرائر وكنز الذخائر، كتاب لأهل الصفاء ولأهل القلوب السليمة، فإنه للإنسان قلب وهو محل للمعرفة، وروح وهو محل للمحبة، وسر وهو أخص من الروح وهو محل للمشاهدة. وهذا الكتاب سماه مولانا فخر الوجود مفتاح السرائر. مفتاح السرائر أي السرائر جمع سريرة، والسريرة هو نور البصيرة، ولا يكون ذلك إلا لمن أراد بلوغ مقام المشاهدة. وأما البصر فهو محل النظر للمحسوسات، وأما البصيرة فرؤيتها لا تحجبها بعد المسافات، لأنها تتصل بالسر المصون والعلم المكنون الذي لا يوضع في السطور ولكن يوضع في الصدور، فإذا وضع في السطور زاد إشكالا، وإذا وضع في الصدور أي المتأهلة لذلك زادهم إيقانا وزادهم إيمانا وزادهم عرفانا. هذا الكتاب وأمثاله من كان من أهل القلوب السليمة التي لا تحمل غش ولا ضر ولا حقد ولا حسد ولا شحنة ولا بغض على أحد ينتفع بهذا الكتاب، لأنه يجلي بصيرته حتى تظهر له الأمور على حقائقها. والله ينور البصيرة ويجعل البصيرة منيرة ويخلينا عن كل مذموم ويحلينا بكل محمود بجاه الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar, beliau menyampaikan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim telah menyusun sebuah kitab, yaitu yang namanya Miftahus Sarair wa Kanzuz Zakhair. Sebelumnya beliau sudah menyampaikan bahwasanya kita sudah pelajari dari awal tentang kitab ini, yaitu Kitab Miftah Sarair, dari awal sampai kita pada bab Ittiba'il Kitabi wa Sunnah. Sedikit beliau menjelaskan tentang kitab Miftah Sarair ini, bahwasanya kitab ini adalah kitab bagi orang yang memiliki ahlus sofa, kebersihan dan hati yang selamat. Karena setiap manusia pasti mempunyai hati, dan hati ini adalah tempatnya untuk makrifah, mengenal. Dan manusia juga memiliki ruh, dan ruh itu adalah tempatnya untuk mahabbah. Dan juga ada namanya sir, dan itu lebih khusus lagi daripada qalbun hati, dan itu adalah tempatnya musyahadah. Miftahus Sarair, Sarair itu adalah jamak dari kata sarirah. Yang dimaksud dengan sarirah di sini adalah nurul basirah, cahaya basirah. Jadi basirah ini bukan pandangan mata, tapi pandangan hati. Maka kitab ini diperuntukkan bagi orang yang ingin sampai pandangannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan basar.
Basar itu mata. Mata kita memandang sesuatu yang nampak daripada mata kita, entah dilihat atau yang lainnya. Nah, sedangkan basir itu tidak akan bisa terhalang oleh apapun walaupun jauh jaraknya, karena ini berkaitan dengan hati. Dan itu akan basirah ini bersambung dengan pemiliknya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan cahaya basirah ini tidak diletakkan di sutur, artinya yang ada nampak di pada tubuh manusia, akan tetapi diletakkan di dalam diri kita. Kalau kita ditambah sesuatu daripada anggota tubuh kita, biasanya menambah sebuah masalah. Ya, misalkan dari anggota tangan, mata dan yang lainnya, kalau ditambah sesuatu kadang-kadang membuat sebuah masalah. Tetapi jika diletakkan di dalam hati sesuatu cahaya tadi ke dalam hati, maka akan menambah keimanan dan makrifat dan pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya al-qulubus salimah, hati yang selamat itu akan memberikan manfaat bagi orang yang memiliki hati tersebut. Itu akan menerangkan daripada pandangan hatinya, akan menampakkan bagi dia perkara-perkara yang semua itu yang kadang hanya diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah menerangi pandangan hati kita dan menghiasi hati kita dengan sesuatu yang dipuji oleh Allah, dan Allah hilangkan dari kita di hati kita hal-hal yang dibenci, dan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل أفعال الأولياء والصالحين والعارفين بالله لها استدلال من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد الرؤوف الرحيم. لكن بعض أهل الجهل يقرأ كتبهم ولا يعرف علمهم، يقرأ كتبهم ولا يعرف اصطلاحهم، فلهذا يتسرع بالانتقاد على أهل الله لجهله باصطلاحهم. وأنت هذا مشاهد في كل العلوم. إذا أنت تقرأ في علم الأصول ولم تعلم اصطلاحاتهم، أو علم النحو ولم تعلم اصطلاحاتهم، فتغلط في علم النحو لأنك ما تعرفت على اصطلاحات أهل النحو. وهكذا سادات العلماء، ساداتنا الصوفية، من لم يعرف اصطلاحاتهم انتقد على رمز إشارتهم، لأنه ما يفهم رمز الإشارة ولم ينتفع بصريح العبارة. فلهذا ساداتنا آل بعلوي لم يتكلموا على شيء من علوم الحقيقة رحمة ورفقا بأبنائهم وطلبتهم ومريديهم ومحبيهم، خوفا عليهم، لكن علومهم تنتقل من الصدور للصدور، من الصدور للصدور، لأنهم عندما يضعونها في السطور تزداد إشكالا، وربما ازداد التباسا على بعض الناس، وربما انتقد بعض الناس هذا الكلام بقصر فهمه، كما هو واقع الحال اليوم، عندما ترى كثير ينتقد على علماء ليسوا علماء، سادات العلماء، ليسوا مشايخ بل مشايخ أهل التحقيق، وتعجلوا بالانتقاد عليهم، ولأنهم قرأوا في كتاب أو كتابين في الأصول وظنوا أنهم قد بلغوا درجة الاجتهاد، وهم ما يساوون حتى أثر نعالهم حتى يذكرون أسماءهم. لكن للأسف هكذا زمان الجهل فيه يزداد في ظاهر العلم. لكن لهذا كان عند أهل العلم الحقيقة في المسألة قول واحد، وأهل الشريعة في هذه المسألة أقوال، وكل هذا يأخذونه من القرآن والسنة. لو يشكل عليك أمر يأتي بشاهد من القرآن وشاهد من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عليك، وفقنا الله وإياك توفيق الصالحين، باتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. فإن هذه الشريعة والطريقة العمل بتلك الشريعة، وثمرة الشريعة والطريقة الحقيقة.
فمن لا شريعة له لا حقيقة له، فإن ادعى حقيقة بلا شريعة فهو كذاب دجال. وكل من ادعى حقيقة وهو مخالف للشريعة لا تصدقه. وإن ادعى الولاية فإحنا ما حد يذكر نفسه بالولاية إلا لأنه مفلس عن الولاية، يقول أنا ولي لأنه ما عنده ولاية. وانتشر الآن في السوشيال ميديا كثير هذا، والشباب الجهال ينشرون في الواتساب هذا ولي صغير وهذا ولي كبير وهذا ولي ظاهر وهذا ولي مشهور وهذا ولي خامل. مش عارف، ما يعرف الولي إلا الولي. لا تسيء أدبك، احسن الظن في الكل، احسن الظن في الكل. فالذي يعرفك على الأولياء هو حسن الظن، لا الواتساب ما بيعرفك على الأولياء لا. وكثير من تظنه من الصالحين ترى في اليوتيوب وهو من الطالحين، وكثير تظنه من العالمين وهو من الجاهلين، إنما تحفظ كلمات ولو قربت منه لما رأيت عليه أثر العلم قط. لكن هؤلاء القوم الذين تحلوا بالعلم ظاهرا وباطنا، فلما تجالسهم كأنهم قرآن ناطق، سنة ناطقة أمامك. بس شوف سنة النبي محمد في حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم. بس شوف سنة النبي محمد، بس شوف الهدي النبوي، بس شوف حركاتهم. بماذا بتعرفهم؟ بمجالستهم. كيف بتعرف هذا كله؟ بمخالطتهم. فحينئذ بتعرف أن كل أمورهم مأخوذة من القرآن ومن الهدي النبوي. نعم، بهذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تبعا لما جئت به، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتحب ما يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وتكره ما يكرهه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الهوى يعني ميلانك كله لا تترك هوى نفسك، تترك مصلحتك ما دام عندك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian sesungguhnya apa yang dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah dan ahli arif yang betul-betul mengenal dengan Allah, setiap apa yang mereka lakukan semuanya itu pasti ada dalilnya yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Pasti ada. Akan tetapi sebagian orang yang bodoh, kata beliau, mereka membaca kitab ahlul arif dan wali-wali itu, tapi mereka tidak mengerti akan istilahat atau rumus daripada karangan orang soleh atau wali tersebut, sehingga mereka dengan cepat menyalahkan atas keilmuan mereka karena kekurangan ilmunya mereka tentang rumus-rumus. Beliau mengambil contoh seperti ilmu nahu, ya pasti ada rumusannya, ada yang harus dikenal dulu seperti fa'il dan lainnya. Kalau orang tidak kenal, tidak tahu, pasti akan mengatakan apa itu fa'il, kenapa ini begini. Nah begitulah terkadang dan mungkin banyak terjadi di zaman sekarang, mereka menyalahkan keilmuan seorang yang wali, jelas kewaliannya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan rumus-rumus yang mereka tulis. Oleh karenanya sadabani alaihi khususan mereka tidak pernah berbicara tentang hakikat. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada pengikut-pengikutnya. Takut kalau misalkan salah dalam mengerti apa yang mereka sampaikan. Nah, ini beliau kembali menjelaskan kalau yang as-sudur, berarti yang dimaksud di sini adalah tulisan-tulisan di antaranya. Kalau ditampakkan seperti ini akan menjadi tambah masalah. Karena ilmu hakikat tidak bisa ditulis di kitab, kata beliau. Tapi dari hati ke hati, min sudur ila sudur. Kalau ditulis dalam sebuah kitab atau buku akan bisa menimbulkan
masalah seperti yang terjadi di zaman seperti ini. Karena ya mereka sudah sampai kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi yang muntakid, yang menyalahi akan apa yang mereka sampaikan dari kitab-kitab mereka, ya karena mereka belum sampai keilmuannya. Bahkan beliau mengatakan bekas sendalnya aja keilmuannya belum sampai. Apalagi seperti keilmuan para sadatul ulama, pemimpin ulama terdahulu, masyayikh tahqiq, ya buku yang betul masyayikh yang betul-betul dengan mengerti dengan hakikat. Nah ini zamannya zaman kebodohan. Ya kata beliau, banyak yang menampakkan keilmuannya tapi mereka tidak mengerti akan hakikat sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita membahas dengan mengikuti daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena semua itu harus ada syariah. Setelah menjalankan syariah namanya thariqah. Kemudian hasil daripada syariat dan thariqah adalah hakikat. Jadi seseorang itu bisa sampai kepada kedudukan hakikat jika dia sudah mengamalkan syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah sampai maqam hakikat, tapi dia banyak menyalahi daripada syariat, ini pendusta kata beliau. Walaupun dia mengaku, oh aku ini sudah wali. Apalagi zaman sekarang gampang sekali kata beliau orang mengaku wali. Bahkan lebih gampang lagi dengan adanya media sosial, entah itu di YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Banyak pemuda mengatakan, oh ini wali, artinya yang mendengar dan melihat langsung mengakui juga ini wali. Padahal ya seperti yang kita ketahui, ma ya'riful wali illal wali, tidak ada yang mengenal seorang wali itu kecuali wali juga. Nah, terus bagaimana kita sepantasnya? Sepantasnya kita selalu berbaik sangka dengan siapapun. Maka dengan baik sangka kita kepada siapapun, kita akan bisa tahu siapa itu wali. Ya, tidak bisa wali itu dikenal dengan orang yang jahil. Jadi tidak mungkin orang itu bisa mengetahui kalau dia jahil. Nah, oleh karenanya mereka selalu menghiasi diri mereka dengan ilmu secara zahir maupun batin. Seakan-akan kalau kita melihat mereka kekasih Allah itu seperti melihat Quran dan Sunnah yang berbicara, entah itu dari ucapan mereka ataupun apa yang mereka lakukan. Itulah hadiyun Nabi. Ya, kita bisa mendapatkan itu semua dengan apa? Dengan sering duduk bersama mereka, sering berkumpul dengan mereka, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu daripada ulama dan aulia tadi. Karena semua yang mereka lakukan dan mereka sampaikan, semua itu diambil bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian di sini Nabi SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah sempurna keimanan kalian hingga kalian mengikuti hawa kalian, mengikut daripada apa yang dibawa oleh kata Nabi. Nah, maka kita wajib mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, di antaranya kita untuk mendapatkan itu semua meninggalkan daripada hawa kita dan nafsu kita. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عذاب هذا في قلبك مستسلم لكلام الله ولحكمه ولحكم حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان الصحابة يحبون ما يحب النبي محمد. قال عبد الله بن عمر قال كنت ما أحب الدبة، فلما رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القصعة ويأكلها أحببت الدبة. الصحابة كانوا يحبون ما يحب النبي محمد، دليل على محبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اعلم أن المحافظة على السنة هي أصل النجاة. سنة النبي محمد حافظ عليها، خصوصا طالب العلم يحافظ على السنة كما يحافظ على الواجب. والتهاون بها بالسنة النبي محمد في الحقيقة التهاون بها هو الخسران المبين. العبد لا ينال حقيقة الإيمان إلا بالمحافظة على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك فعل هكذا، قال هذا سنة. هذا كيف هذا سنة؟ يعني أنت زاهد في السنة. هذا الحين تجد ناس يدرسون في المعهد، يلا بسم الله، ويعرفون أن سنة السواك ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لولا أن أشق على من أمرتم بالسواك عنده كل وضوء، في رواية عنده كل صلاة. يلا، ولا تجد حدا حريص على السواك، على مثل ما هو حد حريص على سنة النبي محمد. ولو قلنا للطلبة أي من عنده سواك بيرفع، معهد مليان بطلبة العلم، ما تجد من يرفع سواكه إلا من يعتد بالأصابع، ليست حريص على سنة النبي محمد. ثم جاءهم الآن أساتذة يعلمونهم أن يستاكوا بطرف الكميجة حقه هكذا، وهذه وساخة، والسواك شرع للنظافة ما شرع للوساخة هكذا. فصار الطلبة ينظرون لأساتذة يفعلون هكذا، يفعل كما مسلسل بالوسخ. الدين دين النظافة، ما هو دين الوسخ. الدين دين النظافة، نظافتك في غرفتك، نظافتك في ثيابك، دين النظافة. الوسخ ليس من الدين. قال الرسول الدين النظافة، وقال صلى الله عليه وسلم الله نظيف يحب النظافة. نظافتك تقيمك عند الناس، وكذلك عند رب الناس سبحانه وتعالى. فكن نظيف في ظاهرك وكن نظيف في باطنك، خالي عن كل وصف ذميم يبغضه الله ويبغضه حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يحيينا وإياكم على سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويوفقنا وإياكم لإحياء سنته، ويتوفانا على ملته، ويحشرنا في زمرته، ويرزقنا محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه أجمعين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian tadi beliau menyebutkan daripada salah satu firman Allah Ta'ala, yang mana maksud daripada, di antara maksud daripada ayat tersebut adalah bagaimana kita taslim, yaitu menyerahkan diri kita semua dengan apa yang disampaikan oleh Allah, menyerahkan diri kita dengan hukum-hukum Allah, dan juga kita taslim menyerahkan diri kita dan hawa kita dan nafsu kita apa yang telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat, mereka mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya sahabat Abdullah bin Umar. Dubba labu. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau tidak suka makanan labu atau waluh. Tapi suatu ketika beliau melihat Nabi SAW itu di dalam qas'ah, ya di wadah ya beliau, Nabi memakannya. Akhirnya apa? Asalnya karena tidak suka, mungkin karena rasanya atau yang lainnya, akhirnya sahabat Abdullah bin Umar ini menyukainya. Kenapa? Karena Nabi memakannya. Maka ini dalil bukti bahwasanya para sahabat itu menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah, dan menjaga daripada sunnah, yaitu mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Al-Quran adalah aslun najah, modal daripada keberhasilan, keberuntungan kita. Entah itu, apalagi kalau yang wajib sudah jelas harus kita jaga. Nah, yang sunnah kata dia juga harus kita jaga.
Karena orang yang meremehkan dengan sunnah itu adalah salah satu sebab daripada kerugian daripada seorang hamba. Dan tidaklah seseorang itu bisa mengenal hakikat kecuali dia bisa menjaga daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang sangat mengherankan ketika ditanya, kamu kenapa tidak melakukan ini? Nah, ini kan sunnah. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang. Seperti halnya juga beliau mencontohkan ketika seorang santri yang belajar di pondok pesantren, bahwasanya semuanya pasti tahu bahwasanya siwak itu adalah hukumnya sunnah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak kulli shalah, dalam riwayat lain di kulli wudu. Ya, jikalau tidak memberatkan atas umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, dalam riwayat yang lain setiap kali berwudu. Tapi yang sangat mengherankan, kalau kita tanya siapa yang membawa siwak, tolong angkat tangan, ya mungkin sedikit. Ya, kita temukan orang yang betul-betul menjaga sunnah siwak itu sedikit sekali. Kemudian beliau lagi menyampaikan, ada seorang ustadz, ya, kalau tidak ada siwak, siwaknya pakai ujung baju, ya, dia mencontohkan tadi pakai kerah baju atau bagian lengan misalkan. Nah, ini bukan bersih, malah mengotori baju, itu namanya. Seharusnya agama itu mengajarkan kita akan kebersihan, bukan mengajarkan akan sesuatu yang kotor. Jadi siwak bukan dengan ujung baju atau misalkan dari kerahnya atau dari lengannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nadhafah, agama itu adalah bersih. Dan sabda yang lain, Allahun nadhifun yuhibbun nadhafah, ya, Allah itu bersih dan mencintai sesuatu yang bersih. Maka kita jaga kebersihan tubuh kita, pakaian kita, dan begitu juga batin kita. Jadi bersih di hadapan manusia dan juga bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia membaca doa tadi, yang mudah-mudahan Allah hidupkan diri kita atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah wafatkan kita atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di golongan mereka, dan Allah berikan kepada kita mahabbah, kecintaan kepada mereka, dan mahabbah kepada ahli baitnya. Amin ya rabbal alamin. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. حذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سوء الظن بالله وبعباد الله، ورغبنا في حسن الظن بالله أنك إذا تبت بيقبل توبتك، إذا عملت بيقبل عملك، وأنه سبحانه وتعالى بيقبل عليك إن أقبلت عليه وبيعطيك كل خير. أنت تحسن الظن بالله. أما توقعك المرض والفقر والبلاء والفيروس في المستقبل، هذا سوء ظن بالله، وأنه كما تقع في مرض أو بلاء أو نحو ذلك. لا، سوء ظن بالله. فلهذا ينبغي لكل مؤمن أن يحسن الظن بكل مسلم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كشف لك عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. كل مؤمن عنده شيء من السر، عنده شيء من الولاية. ألا هذا لي مواد 5 واط، وهذا 10 واط، وهذا 100 واط، وهذا 1000 واط. إذا لابد تحسن ظنك بهم. فما يسوقك المعرفة الصالحين والأولياء إلا حسن الظن. نعم، إلا حسن الظن. ما بتعرفهم بالكاشماتة ولا بالنظارة ولا بعينك، لا، لأنه مش مكتوب عليه، وربما تخفى عليك، لكن بحسن الظن. لهذا ندب لنا النبي محمد حسن الظن، ورغبنا في ذلك
حتى نحوز الخير كله في حسن الظن. Sangka baik. Husnul dhan billah, husnul dhan bi ibadillah, wal umur kullaha lillah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-amr min qablu wa min ba'd. لا تقول كذا. هذا كان الإنسان ما هو معصوم، لكن قد يقع في زلة، في هفوة، لكن في الحال يرجع يتذكر الله، استغفر الله استغفر الله، يتوب ويندم ويرجع إلى الله فيقبل الله توبته. ما حد معصوم إلا الأنبياء والرسل. ما حد معصوم، لا شيخ معصوم ولا تلميذ معصوم ولا عالم معصوم ولا عامي معصوم. العصمة للأنبياء والرسل. لكن المؤمن إذا وقع في هفوة أو في زلة بسرعة يرجع، يا رب يا رب عبدك عصى، عبدك طغى، اغفر له يا رب. فإذا أقبلت على الله بندم وصدق أوبة وتوبة وإقلاع وعزم على أن لا تعود، قبلك الله سبحانه وتعالى. وكلما عدت للذنب عد إلى توبة جديدة، ولا تيأس من رحمة الله. فلا ييأس من رحمة الله الخاسر والعياذ بالله. نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي كل العباد، لكن لله حكمة، كل فعل جميل. ولو شاء ربك لآمنهم في الأرض كلهم جميعا، كلهم. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة. أنت لا تستطيع أن تهدي نفسك، فكيف لك أن تهدي غيرك؟ لا ابنك ولا تلميذك ولا شيء. لكن ما معك إلا أن تتوجه إلى الله، يا رب ولدك تفلت عليه، يا رب اهديه للصراط المستقيم يا رب. فلهذا ايش ينفع الطلب؟ هل المشايخ يهدون طلبتهم او يهدون اولادهم؟ لا، ما معهم الا يناجون مولاهم في جوف الليل بالدعاء، ولسان دعاهم يعرف طريق السماء، يعرف طريق السماء. فلهذا ندب النبي محمد زيارة الصالحين، طلب الدعاء من الصالحين، حتى لأن دعاهم قريب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتمس الدعاء من كل مسلم بحسن الظن، فإنك إنما تستفيد من دعائه بحسب ما في باطنك من حسن الظن. لو دعا لك أي مسلم هل تستفيد من دعائه؟ بحسب حسن ظنك تستفيد من الدعاء. إذا ما في حسن ظن، حتى لو دعا لك بدعاء الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين ما تستفيد من هذا الدعاء. حسن ظنونك بالمولى وحسن ظنونك بالمولى، تفز بالخير في العقبى. Nabi SAW bersabda, khaslatani laysa fawqahuma syai', husnul billah wa husnul bi ibadillah. Ada dua perkara yang mana dua ini tidak ada yang bisa mengungguli atas keduanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Sebaliknya, khaslatani laysa fawqahuma minasyarr, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Ada dua perkara juga tidak ada kejelekan yang melebihi daripada kedua ini, yaitu buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan hamba-hamba Allah. Maka di sini Nabi mengingatkan kepada kita untuk menjauhi yang namanya su'udzon dan mengajak kepada kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita meminta kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kalau punya dosa, ya kita baik sangka bahwasanya dengan taubat kita akan diterima oleh Allah. Kalau kita misalkan ada hal-hal yang tidak enak yang kita alami, entah itu sakit atau kesulitan atau kefakiran, janganlah kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita sepantasnya untuk selalu berbaik sangka dengan setiap muslim bi ahdillah,
Ahlillah di sini adalah setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalkan dibukakan hijab bagi kita, nur atau cahaya seorang mukmin, walaupun dia adalah ahli maksiat, pasti kita akan melihatnya ada cahaya tersebut. Beliau mencontohkan mungkin cahayanya ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 20, mungkin ada yang 1000 watt. Nah, seperti itu perumpamaannya. Selama ada keimanan, maka ada cahaya di dalam hatinya. Maka tidak pantas bagi kita untuk berburuk sangka dengan setiap muslim. Maka sepantasnya bagi kita adalah untuk selalu berbaik sangka dengan setiap muslim. Karena cahaya tadi tidak bisa dilihat dengan kacamata. Ya, dengan mata pun tidak bisa, atau bisa kacamata khusus untuk melihat cahaya mukmin tadi tidak bisa. Itu hanya bisa dilihat dengan basirah, pandangan hati. Dan oleh karenanya Nabi menganjurkan bagi kita untuk berbaik sangka kepada sesama hamba, supaya kita bisa mendapatkan semua kebaikan. Dan beliau menyampaikan bahwa semua perkara yang terjadi di muka bumi itu adalah milik Allah. Allah yang mengaturnya. Jadi kalau misalkan manusia jatuh dalam sebuah kesalahan atau maksiat, ya, karena manusia itu kan tidak maksum, tidak bisa maksum seperti halnya para nabi dan rasul. Jadi wajar saja jika ada manusia yang jatuh dalam kesalahan dan kemaksiatan. Siapa tahu dia nanti bertaubat dan menyesali atas kesalahan dan maksiat yang dia lakukan, dan Allah menerima taubatnya. Nah, itu tidak ada yang tahu. Dan siapapun orangnya pasti akan bisa jatuh dalam kesalahan. Entah dia orang yang alim atau ustadz, mau murid atau siapapun, tidak akan lepas daripada kesalahan. Nah, yang hanya bisa terjaga daripada kesalahan dan dosa hanya para nabi dan rasul. Akan tetapi setiap muslim kalau dia jatuh dalam sebuah kesalahan atau maksiat, dia secepatnya untuk bertobat dan menyesali dengan sebenar-benarnya penyesalan, dan punya keinginan yang kuat untuk melepas daripada kesalahan tersebut. Itulah taubat yang sebenarnya. Kalau misalkan terjadi lagi, mengulang kembali dosa tersebut, ya taubat lagi. Kalau terulang lagi, taubat lagi. Kalau terulang lagi, taubat lagi. Jangan sampai kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mempunyai apa yang Allah lakukan, Allah takdirkan itu pasti indah, pasti ada hikmahnya. Karena kalau Allah ingin menghendaki memberikan hidayah kepada semua manusia, pasti bisa, tapi semuanya pasti ada hikmahnya. Karena sebenarnya hakikatnya kita saja sendiri tidak bisa memberikan hidayah untuk diri kita, bagaimana bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kalau misalkan lihat orang lain jatuh dalam kemaksiatan, ya kita tawajuh kepada Allah, doakan dia, mudah-mudahan diberikan jalan yang benar. Begitu juga misalkan para pemuka agama atau ustadz atau kepada muridnya, ya maka berdoalah khususnya di tengah-tengah malam. Kemudian yang bisa kita lakukan juga untuk menambah kedekatan kita kepada Allah adalah ziyaratus sholihin, yaitu mengunjungi kepada orang-orang soleh, bahkan minta doa kepada mereka. Kenapa? Karena doa mereka itu jelas dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita selalu berbuat baik kepada setiap muslim. Dan kalau kita minta doa kepada orang soleh, ya tergantung lagi hatinya, baik sangka atau tidak ada sama sekali. Karena doa dari seorang muslim itu bisa kita dapatkan faedahnya sesuai dengan apa yang di dalam hati kita. Kalau kita baik sangka dengan dia, doanya mustajab dan pasti Allah kabulkan. Tapi kalau kita tidak ada baik sangka, walaupun beberapa wali sudah yang mendoakan, tapi tidak ada baik sangkanya, tidak ada manfaatnya doa tersebut. علامة حسن ظنك بإخوانك المسلمين أنك تسعى في منفعتهم وتكف ضرك عنهم. هذا يبرهن، ولا تغتابهم
الذي يغتاب المسلم أخوه المسلم هذا علامة أنه ما يحسن ظنه فيه، علامة أنه ما يحب أخوه المسلم لأنه يغتاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انتبه، الغيبة قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل تحب أن تأكل ساتيه من لحم أخيك، تقطعه هكذا تأكل ساتيه؟ فطور ساتيه من لحم أخيك، غداء ساتيه من لحم أخيك، ما تحب. إذن لما تغتابه كأنك شويت لحمه وأكلته. أيحب أحدكم أن يحمل لحم أخيه؟ شو عبر؟ قال أخيه. ليه قال أخيه؟ يعني استعطاف، يستعطف الله سبحانه وتعالى المسلم لأخيه المسلم. قال أخيه. لا، الغيبة اسمها عظيم. ولا تغتر بأن الناس في هذا الزمان صار عندهم الغيبة عادي عادي، عادي، حتى في الواتساب، في الاس ام اس، كل هذه من الغيبة. ذكرك أخاك المسلم بما يكره هذه غيبة. قال: يا رسول الله أرأيت لو كان هذا فيه الذي ذكرته أنه هو حقيق فيه؟ قال: فإن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي أنك جئت بجرم أعظم، أي مضاعف، لأنك جبت غيبة وجبت كذب، فذاك بهتان عظيم والعياذ بالله، فالإثم فيه أعظم، فانتبه. نعم، فالأتقياء لا يقربون الغيبة، ينظرون مثل العذرة والنجاسة. أما من تعلم ظاهر العلم بس ما تعلم باطنه ولا تزكى باطنه فإنه يحب الغيبة، يحب الغيبة كما يحب الناس الفاكهة قبل الطعام كذا، لأنه تعلم بلا تربية، ما تربى مسكين، تعلم ظاهر العلم لكن ما حصل شيخ يربيه يهذبه. وكثير من النساء يقعن في هذا البلاء، خصوصا النساء، في الغيبة كثير، ما تطيب مجالسهن إلا بالغيبة. فلهذا من كثر ما يسمع الغيبة وكثر ما يسمع الغيبة قلت حرمة الغيبة في القلوب، ظنها أنها عادي. شوف فلان يقول كذا وفلان يتكلم كذا وفلان ذاك يغتاب. طيب مش عليك أنت؟ إذا هذا فلان رمى نفسه في النار بترمي نفسك أنت في النار. اعلم أن الغيبة حرام خلاص بنص القرآن وبنص كلام محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان. إيش بعد هذا الكلام؟ عاد بعد هذا الكلام كلام؟ لا، ما عاد بعد هذا الكلام كلام. علامة محبتك لإخوانك المؤمنين أنك إن اطلعت على عيب فيهم سترتهم، لا تفضحه أو تطرحه في الاستاتوس على طول أو في الانستغرام، تشهر بإخوانك. وبعضهم بالإشاعات، إشاعة فقط على طول ينشر حتى ما هو متحقق الخبر. نحن نتكلم لو تيقنت الخبر وشفت العيب بعينك لا يجوز لك أن تفضح أخوك المسلم، لا يجوز أن تفضح أخاك المسلم، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. لكن المطلوب منك إن كنت صحيح تحسن الظن به، إن كنت صحيح تحب أخوانك المسلمين، أن تستر عوراتهم، فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستار، أي كثير الستر لعباده، يعصونه يسترهم، يعصونه يسترهم. نعم، إذا رأيت هذا يفعل المنكر، هذا طالب نصحته لكن ما في فائدة، بتخبر الأستاذ أو غيره حتى يزيل هذا المنكر، ما هو تستر عليه ويزداد الفحش وتزداد المعصية بين الطلبة بسبب كل واحد يستر على الثاني. لا، هذا منكر واجب تنكره، واجب أنك إذا شفت حرام أو منكر واجب عليك، واجب عليك تنكره بقلبك وبيدك بلسانك وبيدك إن استطعت. هذا هو. فإذا
الإنسان إذا كان يعامل إخوانه بالستر في الدنيا يوم القيامة يستره فيقرره بذنوبه ويسدل الستور ولا يطلع على هذا السؤال أحد أبدا بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان يمشي ويفضح الناس وينكشف عورات الناس يوم القيامة ترفع الستور ويناقشه مولاه ويسمع تقرير ذنبه، فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في ليلة كذا، فيقررها الله سبحانه وتعالى بذنبه فيفتضح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، اقرأ فضائحك. لكن إذا كنت تعامل إخوانك بالستر فعامل إخوانك المؤمنين في الدنيا كما تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الستار. قال فما يفضح إنسان من أول مرة ولا ثاني مرة، فإذا وقع وافتضح فاعلم أنه قد تكرر ذلك الفحش منه مرات. الله يسترنا بستره الجميل ويجعلنا وإياكم من الذين يسترون عورات أخوانهم المسلمين. ولا ينبغي أن تنظر إليه في بيته في زجاج أو هو في حمام أو ذلك، هذا كله تتبع عورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، يفتضح في الدنيا وفي يوم القيامة. الله يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويوفقنا وإياكم بكل ما فيه رضاه سبحانه وتعالى، ويوفقنا لاتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian apa ciri atau tanda bahwasanya seseorang itu memiliki husnudzon dengan yang lainnya sesama muslim? Maka yang pertama adalah orang tersebut selalu berusaha memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini satu daripada tanda ada baik sangka di dalam dirinya kepada yang lain. Yang kedua, dia akan menahan dirinya untuk tidak membuat kerugian kepada orang lain. Itu salah satu tanda dia punya baik sangka kepada yang lainnya. Dan berikutnya adalah tidak menggibah saudaranya ketika melihat ada aib di dalam saudaranya tersebut. Maka gibah ini adalah sebuah dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu ingin memakan saudara kamu yang dalam keadaan mayit? Tentunya pasti kalian tidak akan suka. Dicontohkan kalau misalkan sate, tapi satenya adalah daging temannya, dibikin sate, siapa yang mau makan? Nanti makan paginya sate tapi daging teman, makan siangnya sate juga tapi daging teman, ya siapa yang mau makan? Pasti tidak ada yang mau, walaupun itu jadi sate. Kemudian Allah menyebutkan dalam firman-Nya tadi dengan kalimat akhihi, bukan muslim. Kenapa? Allah ingin menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu punya sifat kasih sayang lemah lembut dengan muslim yang lain. Ya, makanya di dalam ayat tadi, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Nah, kenapa pakai kalimat akhihi? Dan ghibah tentunya dosanya sangat besar. Ya, jangan sampai kita tertipu seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, yaitu ghibah adalah kita menyebutkan saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Itu adalah ghibah. Apakah sesuatu yang disebutkan tadi memang adanya di dalam diri dia, dan itu sudah ghibah? Yang lebih parah lagi, yang disebutkan tersebut tidak ada di dalam diri saudaranya, maka ini adalah sebuah ghibah dan kebohongan, maka dosanya tambah besar lagi.
Tentunya orang yang betul-betul berbaik sangka kepada saudaranya tidak akan menggibah saudaranya yang lain. Makanya kata beliau, belajar itu bukan hanya ilmu zahir, tapi juga ilmu batin juga. Jangan hanya sekedar ilmu zahir. Karena seseorang zaman sekarang ini gampang sekali untuk menggibah saudaranya yang lain. Orang yang punya ilmu zahir saja tanpa batin, ya tidak ada adabnya di dalam kehidupan. Kemudian gibah ini terkhususkan bagi para wanita, kata beliau, karena banyak sekali majelis perkumpulan wanita itu tidak lepas daripada yang namanya gibah. Ya. Nanti bicara, oh fulan begini, oh fulan begini, oh fulan begini, yang lain ikut juga. Ya. Kenapa ikut-ikutan? Sudah tahu gibah itu haram, kenapa malah ikut-ikutan? Ya. Dan gibah itu jelas hukumnya tadi haram, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita mau ikutin siapa lagi? Sudah jelas Al-Quran dan hadis mengatakan haram, mau ikut pendapat siapa lagi? Tidak ada yang namanya gibah itu boleh. Nah, kalau misalkan terjadi dalam diri kita melihat aib saudara, ya, kekurangan di dalam saudara, ya kita tutupi. Tidak usah disebarluaskan, apalagi sampai di media sosial, bahkan disebarkan entah status di Instagram atau TikTok atau yang lainnya. Bahkan kata beliau, kalau sudah yakin nih melihat dengan mata kepala sendiri aib saudaranya, jangan disampaikan, disebarluaskan. Ya, dia nanti tersebar kejelekannya di mana hendak, tapi kita tutup akan kekurangan tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sattar, punya nama yang namanya As-Sattar, itu zat yang betul-betul menutupi kekurangan hamba-hambanya. Allah tahu setiap kita ada pasti melakukan dosa, ya kan? Tapi Allah menutupi, tidak ada yang tahu dosa yang kita lakukan. Maka sebatasnya kita juga menutupi kekurangan saudara kita. Nah, tapi lain halnya kata beliau, misalkan di pondok ada seorang santri yang melanggar, bukan berarti oh dia melanggar, ada kekurangan ditutupin aja. Nah, bukan. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kasih tahu ustadznya atau pengurusnya, oh ustadz tadi si fulan melanggar. Nah, bukan berarti harus diam. Kalau diam semuanya ya nanti pelanggaran itu akan tersebar di mana-mana jadinya. Nah, ini wajib untuk diingkari dengan hati, dengan tangan, kalau bisa dengan lisan. Sepantasnya setiap manusia itu bermuamalah dengan apa? As-satr, yaitu menutupi kekurangan satu sama yang lainnya. Kalau kita sudah bisa menutup aib saudara kita di dunia, maka Allah pun akan menutup aib kita nanti di hari kiamat. Tidak ada yang tahu aib kita di dunia ini, kalau kita juga bisa menutup aib saudara kita. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang suka menyampaikan aib saudaranya, nanti di hari kiamat dia akan menjadi hamba yang hina, karena aib dia di dunia Allah tampakkan nanti di hari kiamat. Maka selama di dunia kita bermuamalah sebagaimana kita ingin atau disukai, Allah memberikan muamalah kepada kita nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Karena al-jaza min jinsil amal, pembalasan itu sebagaimana apa yang telah kita lakukan. Kalau misalkan ada orang aib dia ini, kekurangan dia ini telah ternampak di hadapan kita, nah, ketahuilah bahwasanya orang tersebut sudah sering melakukan dosa tersebut. Akhirnya Allah nampakkan kesalahan dia di dunia sebelum di akhirat. Yang mudah-mudahan Allah menutup daripada aurat kekurangan kita. Nah, di antara ghibah juga kata beliau yang melihat daripada tatabbuk, yang suka melihat daripada aib saudaranya, jangan melihat dari rumah saudara atau temannya itu dari jendela. Nah, itu tidak boleh. Ya, termasuk hal yang disebut dengan tatabbuk aurat, melihat daripada kekurangan saudaranya. Kalau suka melakukan itu, Allah nanti juga akan suka memperlihatkan kekurangan dirinya. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk selalu untuk bisa ridho dan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW.
والعين باب للقلب، كل ما ينتقش في العين يدخل في القلب، فلهذا عليك أن تغض طرفك، لأن كل ما ترى بعينك بتنتقش صورته في قلبك. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر عباده المؤمنين بأن يغضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ما يحل لك نظر بشهوة إلا زوجتك، غير ذلك حرام. نعم. لكن أعداء الإسلام في هذا الزمان لما علموا أن المرأة بصلاحها تصلح البلاد ويصلح العباد، وبفسادها تفسد البلاد وتفسد العباد، أشغلوها وأخرجوها عن حيائها لتبتعد عن ربها وعن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجوها من صغرها، جعلوها تختلط بالرجال الأجانب، فإذا كبرت ألفت ذلك ينزع الحياء منها. فالنساء كما قال حبائل الشيطان. فقال سيدنا عمر قال النساء شياطين خلق لنا. فقال سيدتنا عائشة النساء رياحين وأنتم تحبون شم الرياحين. نعم. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما خلقت فتنة أضر على أمتي من النساء. يخاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لهذا الاهتمام بالمرأة أمر مهم، إذا اهتممت بها فصارت هي اليوم بنت، غدا أم، بعد غد هي أم للأطفال. والأم مدرسة إذا أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأول مدرسة هي الأم، أول مدرسة. ولهذا تختار لأولادك أم صالحة، لأنك بغيت ذرية صالحة. فإذا اهتممت بها. لكن إذا نزع حياء المرأة خلاص فكبر عليها 4 لوفاتها. أيوة. المرأة النساء كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4: فاطمة الزهراء وخديجة أمها وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران. في نساء يكسمن كالرجال، رب امرأة خير من 1000 رجل. لأن الرجولة في هذا الزمان صار صعبة وجودها أن تجد، أما الذكورة كثيرة. والذكورة حتى في البقر والغنم فيهم ذكورة، لكن الرجولة أنه يغار على نسائه، يغار ويحميهم من الذئاب البشرية قليل. يرى أخته ويرى بنته في السوشيال ميديا سافرة كاشفة ولا يتحرك له حتى غيره ماشي. هكذا نسأل الله العافية والسلام. في زمان كثر فيه الفساد، وتجد الفساد كله الآن لو بحثت عنه تجد غالب الفساد أساسه النساء، وغالب الفتن في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلام. بهذا إذا تهذبت المرأة أخلاقها فضلت كثير من الرجال. فضلت كثير من الرجال، كما كانت سيدتنا رابعة العدوية، سيدتنا الشيخة سلطانة من مريدي الشيخ عبد الرحمن السقاف، كانت من كبار العارفات بالله سبحانه وتعالى. كانت سيدتنا نفيسة من أسباط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنها الإمام الشافعي العلم. من كبار الأولياء كبار العلماء يأخذون عنها العلم، فكانت عارفة بالله، عالمة عارفة بالله سبحانه وتعالى.
هكذا. إذا لكن أعداء الإسلام همهم الآن في هذا الزمان كله إفساد المرأة. ليه؟ لأنهم أرادوا أن يفسدوا أول مدرسة للجيل الطالع. هؤلاء هم من هم؟ حزب الشيطان. أما حزب الرحمن هم الذين يعتنون بالنساء. فلهذا أكرم الله المرأة وعززها حتى أنها ما يصافحها كل أحد، ما يصافحها إلا محارمها فقط. مثل الملكة، لو رطفت البلاد الملكات هل يصافحها كل إنسان؟ لا، ما يصافح إلا الحاشية الخاصة حقه. كذلك المرأة في الإسلام شرفها كرمها جعلها ملكة، لكن خدعوها في هذا الزمان بالديمقراطية والحرية، وظنوا أن الحرية تخرج متى شاءت وترجع متى شاءت وتتكلم بما شاءت وتلعب بالسوشيال ميديا متى شاءت. لا، الحرية التقيد بالقيم والأخلاق والمبادئ والتقيد بالدين. هذه الحرية. ما سوى ذلك عبودية للشيطان وللهوى وللنفس. الله يجعلنا ويحفظنا وإياكم من شر النفس والهوى والشيطان، ويحفظنا من وساوس الشيطان، ولا يجعل الشيطان علينا سلطان. Kemudian ainun, ya, mata adalah pintu bagi hati kita. Makanya agama mengajarkan kita untuk mengedipkan, memejamkan pandangan kita. Karena apa yang dilihat oleh mata akan nampak di dalam hati. Oleh karena Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, kullil mu'minin, katakanlah bagi setiap mukmin, yaghuddu min absarihim, yaitu mengedipkan, memejamkan daripada pandangan mereka, wa yahfazuna furujahum, dan menjaga juga daripada kemaluan mereka. Maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Yang hanya diperbolehkan, kita hanya boleh memandang apa yang diperbolehkan oleh agama. Kemudian Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya wanita itu adalah habail syaitan, daripada tali-talinya setan. Maka harus kita ketahui bahwasanya perempuan itu jika mereka baik, maka baik juga suatu negara dan daerah dan penghuni yang di dalamnya. Sebaliknya, jika perempuan wanita di suatu kaum itu rusak atau daerah, maka rusak juga daerah tersebut dan penghuni yang ada di dalamnya. Makanya orang yang membenci dengan Islam, mereka sengaja ingin mengeluarkan dari diri seorang perempuan itu sifat malu. Supaya apa? Supaya mereka jauh daripada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar pernah mengatakan, an-nisa syayatin khuliqna lana, ya. Perempuan itu setan yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi perhatian kita dengan perempuan itu sangat penting sekali, karena para wanita pasti akan menjadi seorang ibu, dan tentunya mereka nanti akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Makanya dikatakan al-um awwalu madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi jika ingin mendapatkan dzurriyyah yang solehah, ya tentunya pilihlah perempuan yang solehah juga. Kalau misalkan seorang perempuan itu sudah dicabut di dalam dirinya sifat malu, fakabbir 'alaiha arba'ah liwafatnya. Jadi kata beliau, ya sama aja seperti manusia yang hidup tapi mati juga, seperti tidak ada kehidupan bagi dia. Banyak, ada beberapa contoh yang bisa menjadi panutan bagi wanita, yaitu Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, kemudian Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, kemudian Aisyah dan Maryam bintu Imran. Mereka adalah contoh bagi para wanita-wanita yang seharusnya menjadi panutan bagi
wanita di setiap zamannya. Bahkan berapa banyak juga seorang perempuan itu lebih baik daripada alfu rijal. Nah, jadi rijal di sini dengan zukur dibedakan ya. Rijal itu kata beliau adalah sebuah sifat ya, yang kadang dimiliki juga oleh seorang wanita, dan di zaman sekarang itu sulit ditemukan. Adapun zukurah ya, jantan lah bahasa kita, itu banyak kita temukan, bahkan di dalam hewan pun ada yang jantan. Nah, kalau seseorang sudah punya sifat rujulah ya, maka dia tentu akan menjaga daripada anak perempuannya dan wanita yang di sekitarnya. Yang sangat mengherankan di zaman sekarang, wanita itu rasa malu sudah tidak ada, bahkan girohnya, yaitu kecemburuan di dalam dirinya tentang agama, tentunya sudah tidak ada juga, dicabut. Makanya zaman sekarang ini banyak terjadi kerusakan ya, semuanya kalau kita lihat dengan teliti, sumbernya adalah perempuan. Nah, tapi ya, kembali lagi beliau mengingatkan, kalau perempuan tadi punya sifat yang baik, dia bisa melebihi keutamaannya daripada para lelaki. Seperti halnya Rabi'ah Adawiyah, kemudian Syekh Sultanah, murid daripada Syekh Abdurrahman As-Segaf, kemudian Sidin Nafisah daripada keturunan Nabi SAW. Beliau adalah seorang yang alimah, yang arifah, bukan, bahkan tadi dia menyampaikan Imam Syafi'i pernah mengambil ilmu dari beliau. Oleh karena itu musuh-musuh Islam, tujuan mereka bagaimana untuk merusak umat Islam, yaitu dengan merusak para perempuannya, para wanitanya, agar apa? Generasi berikutnya juga akan rusak. Maka golongan yang di dalam lingkungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka memuliakan para perempuan. Bukan berarti memuliakan perempuan ini nanti bisa musafahah dengan setiap perempuan untuk menghormati, bukan menghormati itu namanya ya, musafahah ya dengan yang mahramnya saja ya. Seperti hanya beliau mencontohkan, kalau misalkan seorang raja, apakah semua rakyatnya dia salamin? Ya enggak, pasti orang tertentu saja yang dia salamin. Ya begitu juga. Jadi memuliakan wanita itu bukan berarti nanti boleh musafahah dengan perempuan yang ajnabi, bukan. Tapi yang memuliakan wanita adalah kita menjaga para wanita tadi sesuai yang diajarkan oleh agama kita, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah memuliakan seorang wanita. Selain itu semua adalah hizbus syaitan, atau itu golongannya syaitan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah daripada godaan-godaan setan dan termasuk daripada golongan setan. الذي يعطيك الهمة بالطاعة هو اللقمة الحلال. هذه تعطيك همة بالطاعة، همة لطلب العلم. لهذا كان في الزمان القديم طلبة العلم يحتاطون في طعمتهم. مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم يصوم ويفطر على حشف التمر الرديء ما يأكله إلا الباقي، وقال إن هذا أحل أموالي، ويعطي الضيوف الرطب الجميل لكنه يفطر بالحشف ردي ما يأكله الإنسان، تأكله الأغنام. هكذا مجاهدة للنفس، على أن من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء ما أبى، هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، اجتهد في أكل الحلال. إذا أكلت الحلال تظهر على لسانك الحكمة، ويشرق النور على قلبك، ويصفو قلبك من الكدر، ويصفو قلبك من الظلمة والعياذ بالله. أما أكل الشبهة يزيد في قساوة القلب، فكيف بالحرام؟ ذل أكل الشبهة يزيد في قساوة القلب، فكيف بأكل الحرام؟ يقسي القلب. وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وإيش أحب القلوب إلى الله؟ القلب الذاكر، القلب الذي دائما
يفكر في ما فيه سلامته في الدنيا وسلامته في الآخرة. هذا قلب ذاكر. وما الذي يصبح مثل البهيمة همه إيش اليوم الأكل، إيش ما نفطر اليوم، إيش ما نتغدى اليوم، ما يفهمه إلا بطنه. من كان همته فيما يدخله في بطنه فقيمته ما يخرج منها. لكن خل همتك عالية. إذا كان متى تكون همتك عالية؟ إذا اتبعت الهادي وقصدت بقلبك الباري سبحانه وتعالى، حينئذ تكون همتك راقية عالية. حينئذ ينشرح صدرك بالعلوم النافعة وينشرح صدرك بالعلم ويقذف النور في قلبك. فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا هو العلم اللدني الذي ذكره الله في القرآن والذي ذكره النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نور متصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله ينور قلوبنا وقوالبنا وينور أبصارنا وبصائرنا ويجعل في قلوبنا نور، في سمعنا نور، في بصرنا نور، وفي ذواتنا نور، بجاه محمد نور الأنوار وترياق الغيار وفتح باب اليسار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمه وأفضاله، والحمد لله رب العالمين. Kemudian bagaimana seseorang itu punya semangat yang kuat di dalam ketaatan, yaitu dengan cara aklul halal, makan yang halal. Maka dengan makan yang halal Allah akan memberikan bagi kita semangat yang tinggi dalam ketaatan. Nah, bagaimana penuntut ilmu di zaman dahulu, kata beliau, mereka sangat berhati-hati dalam makannya mereka. Seperti halnya pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kesehariannya makan itu kurma yang sangat jelek, ya, tapi tentunya bisa dimakan. Tapi kalau sudah menjamu tamu, itu menjamu dengan kurma yang terbaik. Tujuannya Pak, tujuannya adalah mujahadun nafs, melawan daripada nafsunya. Dengan makan yang halal itu akan menimbulkan semangat dalam ketaatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man akal halal. Ya, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka pasti anggota tubuhnya melakukan ketaatan. Dia mau atau tidak pasti akan melakukan. Sebaliknya, barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya pasti melakukan kemaksiatan. Dia kehendaki atau tidak, itu pasti akan terjadi sebab makan yang haram. Maka makanan yang halal itu akan terpancar di dalam hati hamba tersebut cahaya. Adapun makanan yang syubhat itu menambah akan kerasnya hati. Itu makan syubhat. Bagaimana dengan makanan yang haram? Tentu lebih dahsyat lagi, membuat hati lebih keras. Dan sudah kita ketahui bahwasanya hati yang jauh daripada Allah, yang sangat jauh, itu adalah hati yang keras. Kemudian bagaimana sifat qalbun dzakir, hati yang selalu ingat yang baik, yaitu hati yang senantiasa memikirkan di dalam kehidupannya bagaimana dia selamat di dunianya dan juga selamat di akhiratnya. Ini adalah hati yang selalu dzakir, yang selalu ingat. Beliau mengatakan, janganlah semangat kita, keinginan kita seperti hanya bahimah, binatang, yang mana ya binatang itu keinginan dia di dalam kehidupan ini hanya untuk makan. Yang penting makan pagi, siang, malam, itu saja hidup. Keinginan dia di dunia ini hanya sekedar untuk hidup. Janganlah kita manusia ya seperti binatang. Nah, dikatakan juga bahwa siapa yang keinginannya apa, yang setiap yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya adalah seperti apa yang keluar dari kemaluannya. Maka jadilah kita itu harus mempunyai semangat yang tinggi.
Tentunya dengan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi himmah kita menjadi himmah yang tinggi ya. Dan dengan itulah akan terpancar juga ilmu yang bermanfaat dan cahaya di dalam hatinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan mewarisi bagi dia ilmu ya, ilmu yang tidak dia ketahui, dan juga barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia mengamalkannya maka Allah akan berikan bagi dia ilmu yang tidak dia ketahui. Maka inilah yang dimaksud dengan ilmu laduni. Kemudian beliau berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hubungan di dalam hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dan Allah menerangi hati-hati kita dan pandangan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan di dalam hati kita dan seluruh anggota tubuh kita daripada cahaya keislaman dan keimanan berkat Nabi kita Muhammad SAW. الله يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويسلك بنا سبيله، ويحيينا على اتباعه ومحبته ومحبة أهل بيته يا رب العالمين، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم ويحسننا وإياكم بعينه لا تنام، ويكوننا بركنه الذي لا يرام، ويهدينا بهداه، ويأيدنا المعرفة، ويرزقنا محبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين، ويحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين جوار سيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويسبل علينا برد عافيته، ويذيقنا حلاوة مناجاته، ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات، من المبتعدين عن المخالفات، ويشرح صدورنا ويسر أمورنا، ويجعل قلوبنا محطا للعلوم النافعة، ويجعلها مستقرا في قلوبنا يا رب العالمين، ويبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، ويجعلها مصروفة في طاعة الله رب البريات، وفي طاعة حبيب الله سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.